Bea Janan Viñar Melando, and I'm going to interview Mrs. Lagipo for her religion, belief, and culture. So guys, this is Ate Emma. So Ate Emma, introduce yourself. Hi, ako ngayon Ima Lagipo, Barangay Nutrition Scholar ng Barangay San Luis. Isa po ako Katoliko. So Ate Ems, I have here questions about your religion, culture, and about your beliefs. So my number one question is, can you tell us about your background and how you come to embrace your faith and culture? Ako bilang usa ka Katoliko, natuod gud ako nga kita nga tawo samtang buhi pa kita, maghimo na kita hang kaupayan dinhi hababaw ang kalibutan tungod kay diri kita maaram kung saan kita kukuhaon han ato makagarahon. Okay. So my number two question is, what are some core values or teachings in your belief system? Kaya ako haakon kay usa man ako Katoliko, nagsisimba ko kada Domingo tungod kay kada simba ko himpag kada Domingo nasulod gud akong kasing-kasing natagos sa akong kasing-kasing ang gimbabasahan mga minister or mga reader. Asya nga kada Domingo dir gud ako nakukuhan hampag ampo kan kada Domingo. Okay. The number three question is, what do people often misunderstood about your culture or your religion? Oo, ang iba damoan nasisiring tungod kay diri man han nga tanan, kay ang iba ginsisiring nira sus ini nga minister or ini nga parang simba. Useless lang pagsinimba, paggagawas manta, labaw pa ang pagkachismosa. Asya ito dayon ang kadalasan ng mga ginyayakan han mga tao didi hagawas nga diri parang simba. Okay. So for the number 4 question, what are some major celebration or rituals in your traditions? Well, amon han kada July nagsiselebrate kami han piyesta han kan Senyor San Joaquin ngan Santa Ana. Man pagka Enero naman nagsiselebrate kami hang Senyor Santo Niño, Viva Viva Pit Senyor Sinulog. Okay, thanks. For the last question, if you could share one message with the world about your faith or culture, what would it be? Anakon lang masisiring, peace. Ayaw kita itong mga uro-aragway kay kita nga tanan, bisan ano pa man ang imo relihiyon. Tungod kay kita nga tanan, magburugto la kita dinhi hababaw hang kalibutan. An aton nga tanan pag-ampo bisan ano ka man nga klase nga makatoliko ka man o kung ano pa man ang imo nga klase nga tungod kay usa lang aton ginaampuan ang labaw nga makagarahon. Okay, thank you Ate Ems. Thank you. So, Thank you. Thank you.